ओके जोहार गे ना ना तू ये की बोल एक जन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानाम को सागुन जोहार और हो मिट्टे नवा ब्लॉग रे तो तेहन दो हुयुकना 30 तारीख जहाँ लका बन बाड़ाई गया तेहन दो 30 जून आबोआ हुल माहा तो सानाम को हुल सई हुल जोहार तार साउते तेहन इña जानम माहा तो जहाँ तीन पे विश कदिया सानाम को अडी 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 सरहाव ठीक गया तो तेहन दो एमनी तके दमे स्पेशल दिन ठीक जेहेतु इña जानम माहा कना होय और तेहन दो इन दो पुरोटा गे ओड़ा रे हाँ इन तहन लगी ओकाते हो बांग कारण फैमिली साथे तहन इन टाइम इन स्पेंड गया तो चलो आपे ब्लॉग नेल तबन पे चाले बस्ता तो बांग हुई माने चिदा बस्ता बांग हुई नुई छता 2-3 किलो गान हुई तिनै गो 4 किलो ठीक गया जले आगु चला कनाई 4 किलो दूज आगु नोडे 4 केजी से 3 केजी सिम किन के देगा ना ठीक गया 5 केजी हुई ना 5 केजी में 5 केजी ठीक है। हैप्पी बर्थडे दीदी हैप्पी बर्थडे दी जन्म माह बुनी सगुन जन्म बाहा हैप्पी बर्थडे बुनी हैप्पी बर्थडे टू यू सांबला लई के नवा दो हुल माह नवार सांबावा के कोन होरते हुल महाले सच्ची का हुल मह संभाइया सांबावा के नवार सांबला लई के तनो हुयो कना काकी बोला दिसम खना हे सटेर कान तलिया ठीक আছে हुल माह बखरते से जन्म माह बखरते जाई होक बानर बखरते गे तो ये गिफ्ट देन तिंग ठीक है अडी अडी सारहाव सासाम वाला आम हो और काकी वाला आम हो ते냐 ब्रेकफास्ट साले nya बर्थडे स्पेशल लुची और नते छोला डाले तरकारी तो नितो इन जम लेगे न हुई कना भागी गे सिबिल कना हां ठीक है जम में तले आई गिदा चे जम दाम लुची और घुगनी जमे तले आई घुगनी तो पान छोला डाल बनाई छी खा सीन बड़ा मानी तो चालू गया तो नासेना ओड़ा को बड़ा हुई लेंगे कामी बड़ा लेगिन तारपरे आबार ब्लॉग रिंग हिजु कना तो मामी नोडे पटले भाजी किया तेहना मेनू रे तहन कना पटल भाजा जिल तो तारपर बेगुनी पापड़ मिष्टी और नकोगे चा और पायस तो इन इसिंदा और नारकेल लिंग खुराइदा और नुई भाई हे कते नोडे नारकेल आगे जमे आए और ना नारकेल दो पायस रे लगा लगी तो इन मने लिंग जे कुची कतिंग करा बट मामी तकिन के लेते नाचना दाना थाय चुना चेत पर्पस ते बइन बुझलिया तो जाई होक नोडे इन नारकेल को छडाव कदा प्लस मामी हो नोडे गेदे आए और नुआ इन बनाई हा पायस किछुकन परे तो जाई होक ओना को छाड़ा हुई कते पायस नोडे चोंदा किया तो आड़ी रेस्टी के नेलो कना नेलते मा और प्राय इसिन हे कना पायस तो आइन दुल का द इसिन कना बस इसिन ते थकाई नहीं और किछु इसिन बाकी मेना माने लास्ट चे को लिया ना बेगुनी बनावा बस इसिन कंप्लीट होआ तो तारपर तुपु बड़ा हुई हा तो नितो दो चलो बना लगी लहा रिमिल दा को जरो आसे चे ओना गे हुई कना प्रॉब्लम जो तो लंडो बंडो लिया बेगुनी हुई कना नय बेगुन और नय बेसन और नय बेगुनी तैयार हुई कना जस्ट और इंगिन तैयारी तो मामी इसिन के माने जिल को जहाँ ताई कना पटल भाजार ओना को तो मामी इसिन के और बाकी नुआ बेगुनी पायस और बोले क्या बोलते हैं उसे हाँ पापड़ ओना तो इंगिन भाजी हाँ तो जाई होक इसिन ते गरम चाबाई नहीं ले दपे इña बर्थडे रे इंगिन इसिन दा होई तो मने दपे बट हाँ इन इसिन खुशी आगी तेहना ब्लॉग आड़ी के इंटरेस्टिंग हुई लगी तो मुझे धाबी पे छतो हर ताहेन ताबन पे ब्लॉग रे और जहाँ को चैनल आड़ी बन सब्सक्राइब ताबन पे और लाइक कमेंट शेयर में ना गया तो चलो कंटिन्यू ताहेन ताबन पे हमरा दो जना जी जोर जबरदस्ती आई कने हमरा बट को हां তুমি এটা हां জীবনে প্রথমবার কণিকা আমাদেরকে অতিথি আপ্যায়ন করলো নিজের বার্থডেতে নিজে রান্না করতে ভাবে জীবনে কত কষ্ট আরে পাচ্ছি না নিতে এ ভাই এতক্ষণে শুধু একটাই হ্যাপি বার্থডে বল ওকে একটাই কাজ করছি দাঁড়া এখন আমি সাজি এক্সকিউজ মি আমি একটু রেডি হই তারপরে বল
কি যাতা বলছিস? ইয়ে কি বলে অন ক্যামেরায় আমি আলাদা আর কি অফ বলে ক্যামেরায় আমি আলাদা मैं हीरोइन हूं অফ ক্যামেরা এটা কণিকা বি লাইক আমি সব করতে পারি নাকি ইয়েস করতে হবে তো জ্বালায় আমি পুড়িয়ে দেবো সব তোর বরকে তুই ভালো রান্না করে খাওয়াবি বরের কথা ভাববো না আমাদের এ তোরাই তো বললি যাচ্ছি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি দাঁড়া হ্যাপি বার্থডে আরে এরকম করে কি হচ্ছে হ্যাপি বার্থডে কণিকা ব্লগার হ্যাপি বার্থডে টু ইউ খাওয়াব রে বহুত করলি এই তো খাচ্ছি আমি এদেরকে স্পেশালি নিয়ে এসেছি কি বেলুন ফুলানোর জন্য তাই জন্য আমি ইনভাইট করেছি সুবর্ণা সুস্বাগতম আমাদের বাড়িতে আমাদেরকে কাজ করার জন্য আমাদেরকে ডেকেছে আমি কাজ করার জন্য তোরকে ডেকেছি ওগুলো ভালো করে ফোলা ঠিক আছে ফাটাই দিস না আবার তোর মুখে ফেটে যাবে জীবন বুক ফেটে চৌচির বেলুন তোর বুক ফেটে যাক ঠিক আছে তোর বুক ফেটে যাক ঠিক আছে কিন্তু বেলুন ফুটনা নেই চাইয়ে সুবর্ণার দিলটা একটু ছোট আছে তাই জন্য ওর বেলুন আছে তাই জন্য তুই বলো বেলুন ফুলাচ্ছিস আর এর একটু মিডিয়াম সাইজের দিল তাই জন্য বেলুনটা ফাটা শুধু ফাটাবি নাই বাস तू बड़ा हुई ना और डेकोरेशन हो कंप्लीट नहीं तो नासिना रेडी करते नाइटी हो चिम ले चाहिए रेडी को हबो रेडी लेंगे तार पर केक कटिंग हुई हुआ तो चलो लहल रेडी लेंगे नहीं तो सो नहीं तो साजा सापड़े जो तो कंप्लीट ना नते डेकोरेशन हो कंप्लीट इया साजा हो कंप्लीट और किछु खन पर केक कटिंग हुई हुआ तो मामा हेक नहीं तो के तुपुन कानाई तो उनी के वेट हुई के ना देन না তোরা বলতে কি চাইছিস যে আমি তোদেরকে কাজ করার জন্য ডেকেছি হ্যাঁ আমি শুধু সাজবো তোরা সাজবি না একটু লিপস্টিক লাগা সোনালি একটু লিপস্টিক লাগা সোনালি একটু লিপস্টিক লাগা প্লিজ প্লিজ তুই কিছু লাগা সুবর্ণা কিছু লাগা সাজিয়ে দেয় না সাজিয়ে সেদিন আমি ক্রিম লাগিয়ে নেবে তো তারপর হ্যাঁ কেক কাটিং हुआ জলদি কত 42 করেছিস 42 মানে সবাই বলছে যে কি তোকে আর ফু দিতে হবে না নিজে নিজে জি ভালো মনে তুই এই হাওয়া দিচ্ছে কণিকা তো 24 বছর এখানে মোমবাতি ধরানোর চেষ্টায় সবাই চেষ্টা করছে মোমবাতি ধরছে না হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ বার্থডে কণিকা হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি আমাকে তুলবে ওই যে সব ফাটাস না এই এ মা এরা খুব বাজে বলছে ফাটাও না ইনা আর তোমার কেক খাও মানে করো अभी केक फटाना है दाঁড়াও दीदी করবে তোরা ওইসবই কর কেক फटा শুধু ক্রিম के मेगा केक तो भीतर में ये तो चबाओ कर दिया ভিত্তি না ফটো আমি তুলে নিই তুই ওখানেও বলতে হবে আমি এদেরকে মামা কাকিমা খালি না হালাম दीदी के खाइए दाও তোর বেলুনটা ফাটালি দাঁড়াও একে খাইয়ে দিই Ini aja meh. नहीं কাকু কে আমার কাকু আমার Ini apa gitu?
काकी वाला मार আরে ওকে দিলি देंगे इमाम लेके दे ঠিক আছে বাকিটা ইয়ে কর আরে থাক না বাকিগুলো কেটে নিবি मामा लोगन के दो এ মামা গেট মে মালদের কে বল चको के धर মামা ये মাম না না হে ইনটো ঠিক আছে बाकी सुना तो माथा डर लगाई दे मामी यहाँ पर केक काट रही मैं भी जाऊंगा ए ini बहुत के नोटे दिन लगा होई लिखा है बहुत बाजे आजा मामा मामा लोगन चल आजा हैप्पी बर्थडे टू यू कोनिका আমরা নিয়ে নেব কোন না খাও না আর নই থাক না ওটা ফটো তুলবো পরে নে কাকি বলা ये इनको तेरे टाइम में नहीं तो कोई तुलूं जाओ उतरे ये गेद में दू जो तो को अनुके मम्मा একটু দে ওদেরকে দে আমরা নিয়ে নেব থাক না অসুবিধা নেই बेस्ट ठीक जरा हनी ऊ बर्थडे गर्ल को ऐसे देखते हुए हम लोग शर्मा गई मैं हाय कब कोनिका নে তুলে দিচ্ছি এটা বানিয়ে নিয়ে এসেছি যাতে তোরা টেস্ট করতে পারিস কেকটাকে অর্ডার করে ভালো করে বানিয়ে নিয়েছি কেমন লাগছে কেকটা আমারও তুই বানিয়েছিস তো মরো আমি বানাতে পারি এমনি আমি বানাতে পারি তুই কি মনে করিস যে আমি বানাতে পারি ও বাবা চুলকু এত সামনে কি করে টাকা দল তারপরে লেবু বেগুনি মিনা পটল ভাজি আর নাতে জিলুতু তোমাকে বেশি চিন্তা করতে আমরা দেব না এই সুবর্ণা তুই চিন্তা করাচ্ছিস দিদাকে চিন্তা করা তুই আসবি সুবর্ণাকে আমরা দিতে যাচ্ছি বৃষ্টি পড়ছে সুবর্ণা বৃষ্টি পড়ছে রে তুমি যেও না তো সে যা রহি हो मत जाओ मत नी तो फाइनली এবারে ব্যারেজে নিয়ে নুই নি তো বাং নুই ইদি হোটেলিং সেনক না কারণ নুই ওড়াই সেনক না ঠিক আছে মানে আতরা দললে ইদি টুকাই কেনা ওয়েদারটা দেখ সকাল থেকে কাল থেকে করে আছে ওয়েদারটা খুব ভালো আমার পছন্দের মানে আমি যখন জন্ম হয়েছিলাম শোন আমি যখন জন্ম হয়েছিলাম তখন হয়তো বৃষ্টি পড়েছিল আমার মাকে আমি সকাল 7টায় যখন মরে তখন বৃষ্টি পড়লে বলে যে জন্ম হওয়ার সময় বৃষ্টি পড়েছিল না না আমি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম আমি সকাল 7টায় জন্ম হয়েছিলাম কিন্তু 3টায় কেন কেক কাটলাম হ্যাঁ তো ঘুম থেকে উঠে কেক কাটতে পারছিস কেন এত রাত্রে এত লেট করে জানো তো কাজে আরে আমি তাড়াতাড়ি হয়ে গেছি সকাল 7টায় জন্ম হ্যাঁ সকাল 7টায় জন্ম হয়ে গেছি বাবা আরে তুই আমরা হাঁটতে খেয়ে পড়ে হাঁটতে सुबह इदी हटो बाड़ाते नित नासेना इन भिडियो शूटे थे भिडियो मैंने रिल्स ठीक है कोनो कमी बी नामे थे तो रिल्स इन शूटे थे उल कि एटा पियारा ओ सॉरी पियारा गाछ रे पियारा तियु इदा
तो तेज ब्लॉग तो नोडे धाबी के और इन बर्थडे ना ब्लॉग आपे जो चलका पे बुझा कि अति अवश्य कमेंट रे मीटिंग पे और सानाम को अडी 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 सारहाव जहाँ को पे विश कर दिया इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब रे सो सानाम को अडी 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 सारहाव तो आरो अब नेक्स्ट नवा ब्लॉग रे बन जापामा मा एनखान तेज ब्लॉग तो नोडे गे और जहाँ तो धाबी चैनल को बापे सब्सक्राइब कर तबन सब्सक्राइब तबन पे लाइक कमेंट शेयर तबन पे बाय बाय।